केटेल पशु संपद पाई मध्य 20टा जगार स्वतंत्र व्यवस्था कराई एवं एथिरे चाउल चूड़ा गुड़ ठारू आरंभ करी रोषई खाद्य मध्य लोकों को परिवेषण होउची। जो जगार पानी घेर भितर लोक अछंती किंतु रिलीफ सेंटर को आसिया पई अमंग होउचंती सेमानक पई मध्य सुखिला खाद्यर व्यवस्था आमे करिछु एवं ये बन्या प्लावित अंचल रे मध्य विभागीय अधिकारी माने ओड्राफ एनडीआरएफ एवं फायर सर्विसेस रो सहयोग रे लोकों पाखक सुखिला खाद्य मध्य पहुँचाऊँच। ये क्रम रे विभिन्न नदीर जो जलपतन वार्निंग लेवल ठारू उपरे थिला डेंजर लेवल ठारू उपरे थिला सेटा धीरे 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 कमिबा आरंभ कलानी। देवी नदी कुशभद्रा इप ब्राह्मणी बैतरणी बुढ़ापलंग सुवर्णरेखा वंशधारा ऋषिकुल्य जलका ये सबु स्थान रे डेंजर लेवल उपरे जो जलपतन थिला सेरा धीरे धीरे जलपतन डेंजर लेवल तलकू कमी गलानी। गत 24 घंटा ओडिशा सुखिला थिला। काली आमे गला बेलकू भी आमे कोनसी जगह वर्षा देखिबा पई पाइलु नाही। अन्य पक्षरे सनसाइन ब्राइट सनसाइन थिला एवं ताप मध्य अनुभव होउतला। आकु मध्य 24 घंटा 1 तारीख पर्यंत वृष्टिपात केवल रायगड़ा नवरंगपुर मालकानगिरी एभलिया किछि अंचल रे अछि स्वल्प वृष्टि अछि नहले 1 तारीख पर्यंत ओडिशा मोटामोटी कम वृष्टिपात किंबा सुखिला रहइबो। तेणु विपद टलिबाटा आरंभ कलानी। केवल गोटे नदी महानदी जो नदीर जलपतन बढ़िबारे लागिछि। गत काली पर्यंत मात्र 2टा गेट खुला थिला एवं नदी हीराकुद बंध भीतर को छत्तीसगढ़ पटरू 3,69,322 क्यूसेक जल पशुला एवं जेहेतु नराज पाखरे पानी 7 लाख क्यूसेक पाखापाखि पहुँचुला बाकी शाखा नदी मानकर माध्यम तेणु 2टा गेट खुला थिला एवं 65,543 क्यूसेक जल निष्कासन होउतला। एबे आज सकाळे आउरी 10टा गेट हीराकुदरू खोलिलानी जहाँ फल गेट खोलिबार संख्या है 12। ये 10टा गेट खोलिबा फल आहरी 1.5 लाख क्यूसेक पानी हीराकुदरू निष्कासित हब एवं नराज मुहां हेब किंतु नराज रे पहुँचा अति कम 40 घंटा पाखापाखि पानी को लागिबो। तेणु एबे धीरे धीरे करी नराज रे मध्य जो जलपतन थिला सेटा मध्य कमिबाटा आरंभ कलानी। ये पानी पहुँचला बेलू हूँ तो आहरी पानी नराज थारे कमी जाइथिबो। आवश्यक पड़े आहरी किछि गेट मध्य आपको संध्या बेलू खोल जाई पारे। से बाबद में जलसेचन विभाग तार संपूर्ण मॉनिटरिंग पॉइंट टू पॉइंट से माने मॉनिटरिंग करुचंती। जल संपद विभाग अधिकारी माने सचिव एवं मुख्य जंत्री से माने ये बाबद में प्रत्येक मुहूर्त तार अध्ययन करुचंती एवं ताकू मॉनिटरिंग करुचंती। आमे आशा करुचु जे आगामी 24 घंटा भितर परिस्थितिर आहरी सुधार आसीबो। आज जो बैठक थिला जोठी प्रकृतरे आमे जो जगार पानी अच्छी कलेक्टर मान 3 दिन हो गलानी। 3 दिन पर प्रकृतरे वीडियो मानकर क्षमता न थाए रिलीफ केन्द्र माने चलेबा पई। जिलापाल माने 7 दिन पर्यंत चले पारिबे किंतु आज आमे सबु जिला को निर्देश देइछु जे जेते बेला पर्यंत पानी घेर रे थिबा गाँ सबु संपूर्ण जलमुक्त नहेब एवं घर को फेरिकी लोकों को तांकर चुली रे रांधिबार परिस्थिति न उपजीव सेते दिन पर्यंत आमे रिलीफ सेंटर माने चलेइबु। तेणु लोकों को आमको परामर्श दौचु आमे पानी भितरे रहंतु नाही जलबंदी भितरे रहंतु नाही। बहुत समय पानी 4 फुट पानी थिबा सत्वे गाड़ी मोटरसाइकल एवं 4 चक्किया जान मध्य चलेबार
ଖବର ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, କୌଣସି ରିସ୍କ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଭଲନରେବୁଲ୍, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିକଟତମ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପାଣି ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଫେରିବେ। ପାଣି ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ଫଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଯେତେ ପାଣି କମି କମି ଯିବ ସାପ ଉପଦ୍ରବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସାପଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିବାର ବାଟ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କୃଷି ବିଭାଗର ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। SRC ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଜି ବୈଠକରେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ନୋଟ୍ସର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ତା ଫଳରେ ଇଏ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 800 ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ 800 ଲୋକଙ୍କର ବାହାରେ ବହୁତ ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ କୃଷି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଆଦୌ ବ୍ୟଥିତ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା କ୍ଷଣି 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ କାମ, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସର୍ଭେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଯେତେ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣର ଆସୁଥିବ, ଡ୍ୟାମେଜର ଆସୁଥିବ, ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚଉଥିବୁ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଧାନ ଫସଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିହୁଡ଼ା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ବିହନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ବିହନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଅଛି 130 ଦିନର ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ 75-80 ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଫସଲ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବୁ। ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। କ୍ଷତିପୂରଣରେ ଦେବାରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।